sa aming kapwa. Ikaw ulaw kung unsay imong trabaho, magbulag man ta sa adlaw o maglugdo magbato, manimaho man kang singot, manimaho man kang kagwang, makalingkawas rata sa atong kahimtang. Busa inday ay panaway, kining trabaho tinarong dili angay nga katawaan. Hula-hula pag-ayo, usa ka mag-insulto, bisan unsa ang trabaho ay respeto. Bisan lang kung tapainod pare ko'y opera na, ayaw na lang kung pansin ang mga ginawa yung diha. Wala man na sila nasahod sa